Kay ubay-ubay man to anang utana sa katong pagluto nato anig adobo bay nga diin kuno ning among Taiwan shell ngano nanaghan kuno ni diri sa among pispan. Ato na sa tubagon karon bay pero manguha tag otro kay nay nakatambag sa kuha nga lami sad kuno kay ni sanawan mao nga atong testingan kung tinuod ba jud nga lami. Maayong adlaw mga bay, manguha na sa data karon og Taiwan shell kay nindot naman kay dagan sa panahon diri sa amo ang lugar, lagtik na kayo ang init. Pero usa ta mo naog di sa pispan, ako lang sa gihubo ni akong sinina kay gipurong na ako sa akong ulo kay perting inita jud in taon. Mahalag mo itom nagsamot ni atong kalawasan bay kay itom naman adaan basta di lang jud maparehay noon ning atong naong sa lubot sa kaldero. Sayon ra sa day kay nang pagpanguha ning mga Taiwan shell bay kay imo ra man hiram-hiramon kay naara man po ni sila naglublob sa lapok. Dili na sa day kay dagko ni karon atong nangakuha bay kontra sa una pero nakakuha gyapon ta diha og dako bay pero usa ra sad lagi kabuok. Tas tan-awang pispan na atong gikuhaan na ning Taiwan shell bay na bay tunaan og kabaw perti jung lubuga kay giganid man ako hiram-hiram magay wa ta kahikap didto kana mulubog nga has. Pag abot na ako diri sa akong gamay nga payag bay ako lang sa puno og tubig kay gilaming ko nig usa ka adlaw kay manan sa mugawas-gawas pa to ang katong yang giugom-uguman na lapok-lapok ba. Tas pagkaugma sa buntag bay usa pa nako gihugasan tas gisudlan nako sa kaldero kay ato ni pabukalan para mga tangtang ang iyang unod sa bagal. Ug sa katong mga nangutana kun diin ni gikan ning similyahan ning Taiwan shell diri sa among pispan bay ato na tubagon mintras nagaling-haling ta diri sa atong abuhan na double purpose. Dito adin ni namo napalit bay kining similyahan sa Taiwan shell sa lake Danau sa Ormoc. Nakasuroy mi dito sa akong barkada og igso on way back 2015. Tas wala man nahurot og kaluto tong amo napalit na Taiwan shell didto abay, di amo na sigida kay gibutang nako diri sa pispan. Mao na ninanaghan sila bay kay 10 years ago naman sad, wa jud sila napuo kay murag ni ayon man pud sila sa lapok diri sa pispan. Barato pa sa day kay itong pagpalit namo atong panahona bay kay tagpiso ra ang usaw nya perting dagkua mao sa pad kalagpara. Pero karon ang bati-bati nako bay kay tag 5 na sad kuno ang buok dito sa Danau. Di mahal-mahal jud ni siya didto hinuon bay kay sa umuno naman sa hinuon to dito sa Danau kay perting lauman lisod kay kuhaon nya mo to nagdajud ko nga ri abay kay kung gusto ta magluto di diyo tra kay pagnguha diri sa pispan diyo tra sa day kay ni sila managhan bay kay pwede gani nimo ibutang sa kanal basta nalay lapok-lapok na gamay. Pero kanang kanal na limpyo-limpyo sad bay kay naa man say kanal diri sa mua wala lang nako nabutangi diri lang nako ibutang jud sa pispan kay flowing masadri kay gikan sa tabay man sad namo ang nagsupply aning tubig diri sa akong pispan bay maong layo-layo ra jud in taon taan ni sa system. Naga ito sa kataw nanulti sa ako abay na perting daghan ako og Taiwan shell dito sa ilaha na ara kuno sa kanal pero wala man kunoy nanguha. Mao siguro walay nanguha bay kay kinsa may ganahan mamunit didto alabi na siguro og tan-aw sa kanal na perting hugawa. Magduha-duha jud ka og luto bay kay tingay pipila lang ka buwan nga mura ka na og tumboy na napasabkan ni noon ni dako nang tiyan kay gisistem di ay. Diring dapita sa paghiwa-hiwa nato bay perting langaya jud nako dire kay ako pa maghimay-himay gipili ra man jud nako ang katong medyo wa nay lapok-lapok. As gihugasan sa nako og katulo para sure jud na limpyo. Usa nato butangan og sanaw bay ato ani gisahon aning sibuyas, ahos, loy og sili kay para baho pa lang makaukab na og bahaw. Di para sa katong pagkaluto sa akong amigo nga katong diriya sila nga gidiretso ra sa namo pagkahuman og bukali giwa-hiwa lang og katulo ag gidiretso lang sa namo og adobo. Wa jud dito na mao kay bisag unsaon namo og butang og suka na pa man jud gihapoy na ni mahong lapok-lapok. Di para sa pagkatirada nato karon diri abay nga ato gipabukalan ganina og loy og duwaw nga para mawawa jud ang atiyang lapok tas gihimay-himay nato ang katong murag itom-itom wala sa nato giapil. Maong gamay lang sad kayong unod na hibilin na liman ka malay hapit katunga to ganina sa balde atong kuha abay nya inani ra kadaghanang unod pero okay ra kayo bay bahala gamay na lang kayong unod basta kay ang bahaw dire ukab na po ni ron. Literal na bahaw sa kanon jud ni siya bay kay nadukot naman mas maayo sa hinuon kay dahi mas mo na kay nagapasmo-pasmo hinon ta dire abay kay perting dugaya ani maluto. Nakaana na gud ko sa ako kaugalingon ganina bay sawa pa naluto ni nadi na jud ko muotro og pagluto ani. Kay kung papilion ko ginamos og kini bay may paginamos na lang bahalag usa ka semana kinan-anay kung mubudlot akong mata. Baling daghana sa proseso pero pagkatilaw nako sa atong niluto na sinanawan bay nakaana jud ko nadi na ko manghatag og Taiwan shell sa akong amigo. Hotelan jud hinuon kay sa trabahoon bay sa pagluto pero worth it kay sa kalami. Tuo gud ang sipon.